श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा मार्च मासरे मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विनम्र अनुरोध, जो माने प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल माध्यम आपणकर जन्मित शिशु मानकर नूतन जन्म पत्रिका मध्य तैयारी करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और पिता मातांकर नाम लेखि आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे पठाई दियंतु। आपणकर जन्म पत्रिका तैयारी करा जाई पठाई दिया जीव। आहुरी मध्य जेउ मानकर विलंब विवाह हेलानी 30 वर्षरु अधिक बयस होई गलानी विवाह होई पारु नाही, सेमानंकर विवाह, जेउ माने चाकरी करबा को बहु दिन अपेक्षा करी बयस होई गलानी चाकरी होई पारु नाही, सेमानंकर चाकरी, व्यवसाय रे खेती सौतिबा लोकमानंकर मध्य वैज्ञानिक पद्धति रे प्रतिकार करा जाए। आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेखि पठांतु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मार्च मासरे मकर राशि मासिक राशिफल। यही मकर राशि राशि चक्रर 10म राशि। यही राशिर अधिपति शनि ग्रह ओ मंगल महाग्रह यही राशि रे सो उच्च स्थान। मकर राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। यही मकर राशि 270 डिग्री ठारू 300 डिग्री मध्य अवस्थित। मकर राशि लक्षण एमाने सर्वदा निज कुटुंब लोक मानक विषय रे चिंतित थांती। निज कुटुंबर प्रति सदस्य माने जेपरी भलरे रहिबे सर्वदा मकर राशि व्यक्ति जत्नवान होइतांती। एमानंकर मुखमंडल प्रायतः गोलाकार थाए। चक्षु दुईटी पद्म पतर उपरे पानी परी ढल ढल हेउथाए। कटी देश क्षीण होइथिले मध्य एमाने बहु शक्तिशाली। एमाने बड़ भाग्यवंत। जेउ कार्य करंती निजर विचक्षण बुद्धि जोगु कार्यटी को अक्लेशरे पूर्ण करि पारंती। बहु चतुरतार सहित विरोधी पाखरु कथा आदाय करंती। सर्वदा शत्रु मेलरे रही जीवन सारा संग्राम करी मध्य केबे थकी पड़ती नाही। भाईर पिला मानकु एमाने प्रतिपोषण करंती, ताहा पुणी बिना स्वार्थरे सत्य और न्याय सकाशे प्रबल लड़ाई करंती। शनि महाराज न्यायपति और न्याय दंडधारी होइतिबारु मकर राशि शेषरे जय लाभ करंती। बहु कला प्रेमी कलारे निपुणता लाभ करिथांती। मकर राशिर प्रथम नक्षत्र हेला 21/10 बा उत्तराषाढ़ा मकर। यही नक्षत्रर एक विशेषत गुण हेला जेउ समय रे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र थाई मकर चंद्र प्रवेश करे से समय रे पृथ्वी पृष्ठ रे शरण पंचक प्रवेश करे और सही समय रे कौनसी शुभाशुभ कार्य मान करा जाए नाही। यही नक्षत्रर अधिपति रवि महाग्रह और रवि महाग्रहंकर 3 गोटी नक्षत्र मध्यरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक भिन्न रहस्य रही। अन्य 2 गोटी नक्षत्र राशिर शेष भाग रे थिबा स्थले मकर राशिर आद्य भाग रे रहउचंती। एणु उत्तराषाढ़ा मकर न्यायवंत, धर्मरक्षक और बहु चतुर। रवि अर्थात सूर्य जेपरी समस्तंकर यही नक्षत्र जात व्यक्ति मध्य सेपरी समस्तंकर पृथ्वी पृष्ठरु समस्त रस हरण करी
ଏକ ରସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୀରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଅଛି, ଧନ ନାହିଁ ତ ଧର୍ମ ଅଛି। ନିଜ ଧନକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମକର ରାଶିରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ବାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ ନିଜର କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଗୋଖର ସାପ ପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଅରଣା ମଇଁଷି ପରି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ବୁଢା ହନୁମାଙ୍କଡ ବା ଦଳପତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦବଦବା ଥାଏ। ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବା ନୀତିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବଦଗୁଣ ହେଲା ନିଜ ପାୱାରରେ ସେ କାହାରିକୁ ଭାଗ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶରୀରରେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ବର୍ଗ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦାନବ ଗଣ। ମଙ୍ଗଳ ସିଂହ ଓ ଦାନବ 3 ଗୋଟି ପ୍ରକୃତି ହିଂସ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ସିଂହ, ପୁଣି ଦାନବ, ପୁଣି ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତି। ଏଣୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଏରିଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ଏରିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶ ରକ୍ଷା ସୈନିକ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3 ଓ 9। ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର এই 3 ଗୋଟି ବାର ଶୁଭ ଦିନ। ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ এই 3 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ମେଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ମକର ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4, 5 ଓ 8। ଘାତବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏ 3 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ଘାତ ଗ୍ରହ। ପ୍ରତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବା ମକର ରାଶିଙ୍କର ପ୍ରତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘାତ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଏହା ଅତି ଅଶୁଭ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପରେ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ, ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଭ, ଘାତ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଦେବେ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଅଶୁଭ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇବ। ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମରୁ ଫଳ ମିଳିବ। କେତୁ ନବମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ରାଶିର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତାହା ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ। ଆୟ ନଥାଇ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ।
प्रत्येक स्थान रे भल बुझामणा होई आपण किंबा अन्य लोक को परामर्श दियंतु किंबा आपण परामर्श ग्रहण करंतु। या द्वारा आपणकर बहु लाभ हेबो। मासर द्वितीयार्ध रे रवि तृतीय को भ्रमण करिवे। यह आपणक पक्षे वरदान सदृश। पूर्वरु हेउ नथिबा काम आपणकर अति सहजरे होई जिवो। अचानक आय वृद्धि पाइबो। शत्रु माने आपणक ठारू दूरेई जिवे। निजर स्वाधीनता घरे बाहरे ऑफिस रे प्रत्येक स्थान रे बढ़ी जिवो। आपणको सम्मान मिलिबो। भाग्य रे उन्नति आसीबो। कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति हेबो। परिवार मध्य रे मध्य स्वास्थ्य समस्या रे उन्नति हेबो। किंतु यही समय रे मंगल महाग्रह द्वितीय रे रही अशुभ फल देबे ओ मंगल महाग्रह मकर राशि रो घात ग्रह होइतिबारु या अधिक अशुभ फल देबो। आपण जेउ कार्य करंतु जेउ कार्य करिबा को चाहुचंती बा चाहिबे तही रे प्रबल विरोध हेबो। आपण जदी कॉन्ट्रैक्टर होइतांती आपण बहु अर्थ व्यय करिवे किंतु लाभ कम पाइबे। प्रत्येक स्थान रे आपणक नाम रे किछि समालोचना हेबो आउ से समालोचनार शिकार आपण ही हेबे। आपणकर कथा गुड़िक एही समय रे गुली मारिला परी हेबो। जहा द्वारा कि अति निज लोक जेउ माने कि आपणको विपद रे सहाय्य करूथिले सेमाने मध्य आपणक ठारू दूरेई जिबे। एही समय रे बुद्ध महाग्रह तृतीय रे रहिचंती। तृतीय बुद्ध दुख आनिब। बहु अशांति रे आपण समय काटिबे। एपरि परिस्थिति आसीबो आपण जहा करिवे ताहाको केही ग्रहण करिवे नाही। भाई भाई मध्य रे गंडगोल हेबो। आपण ज्ञानहरा होई पागल प्राय होई जिबे। बुद्ध ग्रह हेउचिति वाणी ग्रह बा सरस्वती ग्रह। आपण सर्वदा कथा जे कोनोसी कार्य किंबा काहाको कोन कहिबा पूर्वरु प्रथमे परम ब्रह्म को चिंता करी आपण कथा कहंतु। आपणकर वाक्य गुड़िक धीर स्थिर हो जिवो। बृहस्पति ग्रह यही समय चतुर्थ बृहस्पति आपणक सकाशे बोझ जेपरी बोझ उपरे ललिता बिड़ा नदी दिया जाए आपणकर अवस्था सेही परी हेबो। आपण यही समय रे भांगी पड़िबे। जेउ डाल धरिबे से डाल भांगी जिवो। यही समय रे विपद उपरे विपद मारी आसीबो। हतोत्साह होई आपण दरिद्र पंचाक्षर मंत्र को खाली गुणी हेबे। किंतु आपणकर मकर राशि को बृहस्पति शुभ ग्रह होइथिबारु आपणको यही अशुभ फल खूब कम पाइबे। आपण मकर राशि सकाशे तृतीय घरर अधिपति और द्वादश घरर अधिपति और सप्तम घर तांकर उच्च सिंहासन घर होइथिबारु बृहस्पतिर अशुभ फल मकर राशि उपरे अधिक पड़िबो नाही। यहाँ पर आसिला शुक्र महाग्रह। शुक्र महाग्रह द्वितीय रे शुक्र गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे आपण को चतुर्दिगरु सम्मान मिलिबो। जेउ व्यवसाय आपण करुथांतु ना काहेकि सब प्रत्येक व्यवसाय रे बा प्रत्येक कार्य रे आपणकर प्रचुर लाभ मिलिबो। परिवार मध्य रे सुख शांति बजाय रहिबो। एही समय रे बहु बड़ बड़ धनी बंधु प्राप्त होई तांको द्वारा आपण बहु लाभान्वित हेबे। शनि महाग्रह द्वितीय रे अछंती। मकर राशि रो अधिपति शनि। राशि अधिपति शनि द्वितीय रे थिबारु आपण विभिन्न स्थान को भ्रमण करि पारंती। आपणकर पाद पीड़ा हेबो। किंतु राशि अधिपति शनि और मकर राशि रो मित्र ग्रह शनि होइतिबारु आपण को अशुभ फल परिवर्ते शुभ फल देबे। किंतु आपण सत्य और न्याय मार्ग रे रहिबा उचित। सत्य न्याय मार्ग रे रहितिले शनि देव आपण को राहु महाग्रह माध्यम रे शुभ फल देबे। राहु महाग्रह आपणकर यही समय तृतीय रे जेउ समय रे तृतीय रे राहु महाग्रह भ्रमण करुथांती आपण सत्कर्म कले सत फल दियंती और असत कर्म कले असत फल दियंती। सत्कर्म रे अर्थ लाभर सुजोग अत्यधिक मिले और असत कार्य रे आपण को तली तलांत करि दियंती।
ଆପଣ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଯେତେ ବିପଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ରାହୁ ବଳବାନ ଥିଲେ ସବୁ ବିପଦକୁ ରାହୁ ଏକା ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା 9 ଗୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ ନା, କେବଳ ରାହୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ବିଘ୍ନ କରାଇବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।